Laissez passer de la musique guinéenne. Djekoria Fanta, featuring Levi Bobo. Allez, allez. Tantayo, Fansoule, Wamitana, Womansoule. Tantayo, Fansoule, Wamitana, Womansoule. Mbarasule, Beremuna, Nambarasule. Mbarasisi, Beremuna, Nambarasisi. Djeko Afe. Dunduba ici c'est dundunya dunduba ah pala mbe fala ma dunduma ko ba ko ada umma di si sefe Coba dundi sisinya. Mama. Sisi. Tati. Nancy. Mama. Fatim. Ingane ya. Sisi. Mama. Enam. Atane. Como Sisi mfuma na Sisi. Ndio ya tena. Kila kama watu mwingine ni ndio sio. Nikutana na wafala kama mmoja. Tolong awak jangan kuliah. Apa dia nak kuliah? Apa nak bersedia? Apa nak ada? Dia nak kuliah. Kita nak kuliah sama. Kita nak jalan ni. Saya nak. Wannan da ya fi shi magana. Iyan da kan. Ina ga lafi. Nasi sai ko ona su ku. Sana wa bayani. Kina ga da dan su ne da sisi. Mama na kira. Dan gulu ma ga ko ma. Dan gulu ma ko ne. Idan kai ne ki. Mun a cikin wasu da ku ka. Kina so. Idan ya gittare. Ya gittare ma ya gittare. Ani Muhammad na kuyani ba ni wa maralu alo magina bole. Bi sai ya gittare peya. Ha? Idan mi man yakuma. Yesu mi da ba abu. Mara wa ya de. Mara na ku ma ni na ko. Idan ni ba mari ko ni ma na ba. Ki sa mata mun da an to. Ha? Hawo ko to. Mikhasa anu alasa. Wallahi lumai lallahu ta'ala nan bema. Barande kata madi seni Fatimu de Paris rafira kono ya hala yenan do mun nyara awam mari ginu wali mun ni tantu mane ya wal fay baraira dundu madi dundunya isise dundu tangi mari gi gadi amma na gambirin na ba nya gaira ife ku ahanyu no bi khafarin be gadi amma ya gi Fatimu qammato ala kaidu me balo mama era que to pede na wale ni mama dina yi sai mama ne bi la sai kana na fambe na ke era sese mon toro ya mina te mama de mama sego da wa do si we ba kama ni mina ngama Dia arrivé dia dah. Lamang kayo masuk. Kamu itu memang masuk kamu kau. Tuare yara.
خلي الناس وياه خلي نقيم انا يدو on sama wacha eh mama di feta mama di sisi hadi ya na fang gamala ka na gamala di kere ngari he ndi kere nambari kono to yeri ya firi nya amu kamala sa kono kita ya kali do ko ina Antonio Fansule wa mitana ngoma nsumu Qu'est-ce qu'a fait, mais c'est ça? Fana gira banna. Mfa fi réunion de famille na muyi mfa fi. Mbara kolon ko ya kolon mbara ngu ya ga ya kosi. Dume na be ngere muno ma birin sende de fona kelon ku mala. Mo monsieur ko mo no ma fale de puis rendu ya musa réunion de famille al ko fi rasa en place il batem fi na ra ba. Mbara kolon ko no mala la ka fera lu be tan sinde ga 2 heures de temps na ba nga dume sende. Ya ko le la ganda ba ma. Na ko le wa mo wen na kam fa. Et puis ba nga ju na mo guru fi. Ni tam mo nga kele ben sinda après. Na mara. Bore to ki fe na ki ya kosa ne fe kunu ya kosi ali ba problème na la ba ma di. Ina amini sinde. Alo ma sika ben mais lor bara. Ah de 2 heures raba sinde ga no. Ina siga inska wa fe ne direct wa ntanwa. Wa ne dense wa. Ifanga bana ba fati ba ya ko lu muti ba ra wara bana mala kafi. Alo ma sika meni. Ala kafi. Ha? Alo ma sika men sinde. Bawe be depuis corona we mfe be ne malaga na Canada ira lunga jore khalifi na mameni imutinga na sene de sese e wa madana ko maka mala grande ya la grande ka e wa madana ko ka na Canada ka be na olusi ne pas sa famille de ni ke meni o e pe fonna li basika me me ama lunga se men pompa fi na ba madi ou bien ngabile alors ngabile famille mutima sende mele de fi alunga se ka pe sise kanti ira mini na khalifi mama ina alunga sigareni nuna fama nana vanti madiore afira ina kamfana na liora sigareni ifa jore khalifi malada na Canada ado e proposition na fala anti mara alunga sika famille de awa siga ko na bude ina bude ga ina bu albe non je peux pas dire Sise ina bu albe alisa moibe sili wakile bidi wolola bongo kandima sili wakile bidi wolola bongo lebi la version masa ntanto vera fala mengadi asingi abi ki kanto mais nan gada in kono tan nan gadi tan na ko si ti respecto ara ade ke kan gadi mun tan na madi ina kana ifiri sonondi mi sera ba tati de pari mama mo ne tangana wala ta ya iso din ya kali dizini elle fle mama bore nan tan na labe tanti boya teri boya ba ko na kamara patim de pari afe nara ade boya ka mutenga di akolo ngotang ni ya boki to o kiana ga eki kamu ma tongo ga be iki sabara ni mu no ma comprendre voilà donc mo fam mo ko na mo le di kamara ay mun to la ga to zin fina ni ayo he mo ki na fanga Fatim de Paris aka na ka me bari na bore nan nan tan no to ma fangi na fangi na ranesi iyo na ta mu tantanga na ya ko mun tam Fatim de Paris na ya ko bore be ma ba mun bore na na teme dira kadi joli kadi joli bore fangi nan nan tan na penna ka Fatim de Paris tanga fani ya kadi heta bore ka be ma ba pe tanti depuis enaka sisebo mbore na kasingira ko ifirima asana siriri gina siriyo ile makulu fulo yo na itebe di mamukuta makulu mumu ito mame ko kono eske ntangunye kuide anu mun mbore mun na ga farafi eske wallahi billahi tallahi nya mun aji febo o nya di fuma khagli ga fare ko ngina borum khali mu gitan fala khagli ma bi ambe bore nara ntanya ma ko le bore ni da atana ko la be ma ba na sema a problème fe ma tebe na sema hala mara gide to nusi se ka do mi sara tambe ibama donc si c'est bon fanyi nya la kui
kona alhamdulillah rabbil alamin iwa gon fa na alwa gon fa kire ma atan wa ma si se ka fe ko makiyana kai ala mara me mutan khayi mun man tan barne mun ka fina fay fala nan tibe parce que man ngabo fay ni tonere o men fam matode awayri o men matode men ko de fay ni re ngano bara so te fe ma kono ni ma so manen na ni ma so manen ngoy ko do ari na ma sembe no mari re sika nye ina buru da bira isi se tanga buru se ngala siga si se ngwa ya fe na ka ka be lo ko yimasa awayri nye awayri wonno mari siga de nye siga bana wonno mari dore asirin pana ne ibare ne na ga de mi yedi an ibure makane ne makane na fa na bure wa ma ya na wa ma de yandi wa kile na bi awai ka ta muno afre ko nyabe ko ni su sani ya risa hali ya fina ya kama su awa problem yo mara awai Fatim yo mami za mama nan de mara fle wa fle de mama ne ra Fatim wonta na mo ipi wo mo teme wonta ko lombala fe bebe nan na dangi yo dan ko to itanya ta mama yoko kha inoma di barden tamadibe ina kan bari taramu itanya ta mona mo nyoko ka basi seta ala sabu bireta namma di xagal la songoni akharatanga ka kuno na xagal mun no ma faade wongo ni nane no idira mo gimman fa man tanamma pindadi kuno to alhamdulillah rabbil alamin ala no wali ala sesso sabamu kanam ita mu gundiya ta kulo de pisi se fe sabire fe na gambara danjo wontagi mo xi fa e dere nyere mo wontagi o mo mbor compram yande itan diamani ya ide na khanya tra ba khire fole an won fa den da khay kitu donc ntan ni makande man i qadi mala na ga khaira khafiya yande fatim bare ya je ko matombore di amma ma waye ina lan na tiesa ala na wo malange nsa tang bebe na baga jamane ma me ala ra giregne afo munu sise na ngamala wallahi donc na kui ala no sesra giri na mukanama nta na flamane umbiri ngaje wo mborobe ala na wo malanga donc franchement khali munta madje ala barage wo malandi et puis c'est tout ina ndimi sa ina wa ina wa mane lori birin ay si sekere na neira lori biri wa ma si sekere na neira maintenant la moto ana na bagoto di bara wuya sono abara fa fi na na sa si se fali bara wali donc ka bana ko de na die no ina wa c'est pas un problème ça e wa fe mi sema ndu wa manya wule bara se wa fa ade se mara mi hindura famille ma se bebe na mfalama mais ka kanyira fema ina febri mastiga mane isa nyitiama l'essentiel est comme ina na fangima ibara na kan tantongo si sera fama dunia se birimbe barnata o maborea febbe banano na kui itanu tanguna so alonga kiremi alo wombirim baregne effectivement won dunia kanida kinyane ala manna sera fama na mankele gitantege donc on si sera fankio kitanga mara fanya nyera nga si sera fa ebaratu do moi me luya yera mira wonga ala nan tuntantu awalira ala ga jume balo wombirimbe ala ga ye balo wombirimbe nye ndangbe mo yidumira na baregi tanambe parce que idera wa mala beleri birin dikere na naira ala bara ya bi raba ena kan nimisa mu kere ngam so wira ba wa fe ajode o ba fa ina yagi tantio usule wa mitana ngoma Narasule bere muna nambara sule Narasisi bere muna nambara sisi Ndeko afe Mira yagima, kebi mira yagima Wami talango purifi mama ade man balangi merci beaucoup to nyamine ita kolo ko ma gide nadi fe muna keke ça va bien ma wanga dina inse maiki bari bori alu ngai falande xamu ngayam fede wala sono ngom mi to malaire bi ngai kele ko le mutam do malaire bi mo na sigiri kadi joli rafina
kadi joli kene o bore kadi joli ta ko depuis si c'est un accident fi iyo kadi joli la ka be ma ba fu le pititi patata fu le ba ko katanna amu yella nga na siga na mene mari ya ke fu kadi joli abara goro si c'est bara Fatim de Paris mari ne mam bara kilindi bara bule man ka mariage man gulum fira bara ne yi ki ceremony ba ba ga ma fi ba mare ti de ina mam dira ma bore me medi tellement moyen terre na Fatim de Paris e man si fait man gulum fe mari ngi fe mere ne tang on ya kulun tang quartier fe mula mara ni de wayama awanta no na am pele bela na ha donc man gulum fe mariera aba de bara bule firi ko ta la gaki ala gaki dinye to fang ala o batemba mariage ba shuba sabar ba fa de na kan tanyam bi no dunya ma e bi na ba fe ne ko kiri na da ba mamburu araba wo mabure ya kafira ba ko makan ya kafira ala kafira na ceremony da ala fala yo bari ma kula kanne bala ma de na kala te mu dang dire ka muti ma fa ga mira he no ma tagine na nya bengi ma projecteur akolo mfeta ibema kadi joli la ko tin wode am fanka amin to isi ana pare ta ka fe na ka mamma sigane ni mamma fa la forse wo mo le ga sa ya to mo nya ya kan mo tuka ta ka siga to ya wala ko da ana sa te bye bye ma copine Afalai kai bebe na mama fa ngire. Kawa ya kos na den dere. E patiente bayandi mama fa ngire comme ça nous gagne rappeler ma. Ah merci beaucoup. Oui bisous. Fatim. Ade no walinga. Ala no wali. Inu wali. Ala no wali. Wali gile man no wali. Ala no wali. Ade bara ko na kele so muy. Ba ita. Amu dangi ma ita. Mo tan yoko ne kere na ma afiri mfa. Amu fa ko na fe fa na ma kiyo. Kaya bara mo de. Ipo mbara ndira bade. Ipo mbara bebera ba. Paso hawa limania modeli ramano lady biri fama limania ki mama sa nyinde dangi mbwana bara siga. Sese mo na ki. No fa ne. Ri mo ko ri wo mbate mo kesu mati. Akote mambirima. Ima to ile. Wala dira be. Tan yo mabe. Afanna na preparatif ne. Atema guruma di. Fatim de Paris. Kono na Gidi bari fe mu ita nyala ba. Ko si se. Lai. Ido di to de da ngi kene. Ido di na ko no na kan ba me akolo si se. Mama. Alu de nganya la ki. Di kene fe no non ko lo. Ko Fatim fa di fi din tambare fe mbe ki gule bi gine no kabe. Wallahi. Ana kame agba fa bara ga ita ko ndego. Abara gile ra yete ba bara kame ba din tamfa. Na wa na kan ba ma. Wong kata mana wong batte mo fe nan tan su yat Hiyo. batte mo fe tan won nan tan su kuma yat ana ko kali yang muna falan tan pa nyang gujiro do ko ade si ton na sa won kan fi man na kan ben ba muna se fala ma e ka nyi tarana mo fan ne fan kan be mo be da e fa be ga de e be to ko ba ga le ra ka Wallahi wule yo mapi. na tan fan no wali na kai nyam baran di passé ne ba ko se fala Allah. Na bin sama la lango. Pati tambara ma khindi Pati bara kumbila faira. Dunia. Ala ma fi do ko khairi Problem yo soto. ala na mengera ti Wallahi mo problem yo soto. Hatem peta wona ta wakende. Ako gina bi na nere manga kilika. Ni manga sama mo fadi wo ga fesa no ko le mama tan khimbeli ko lan tan ta gi khrim ila kan ka tagamma mutagamma kali yam ma falan ka tagamma Panena e ba jari tamaka. problem E ba jana maka. problem pe ka ngali so to mama badi kam mo ngali so to mama badi ka Awa iri. ala ka to ko mabine me rena to na kan lo ga lonta ko na finde boye kanya Wallahi. ko na ko na ka fala nakam barden gi Awa iri. nakam barden gi wonna tangan tiri yang kana lo feffe muraba Halati. ala na kiti sari yandi ina sai mo ko sistema Adi mo ya ko mo wota mi fanye nan setima parce que ina hanna ba ga mbela ha kulebe. Ibara gbegbe nan naba ham mu bire il faut ran. To no mono si se bara fatano arabu ya. Mais à chaque fois il nous fa il fait fanye nan masse mambe. Donc vraiment
ifan wali ala ha kulebe amina ifan wala ala ha kulebe ndiye na ke bar o binara me mara de amina o binara fe binara sambe ne ga maya ga mane mayi na tan lazi wallahi wala ke balo amina ya rabbi mo fa bude de ngasiga awayire e mama go abeli ma leri bi ay na ko lengi dore tanya Inspecteur. Oui. Mon inspecteur. Oui. Mais je ne comprends rien. Franchement. Depuis le roi est un enfant també. D'ailleurs mon père, on m'a cigaté, on m'a mis territoire, on m'a mis Konakra. Inspecteur, mais depuis lors, jusque maintenant, il y a un petit négaki. Hein? Mon temps aussi se comprend. Sous faveur, le mon amour. Comment se comprend fait? Inspecteur, maintenant il faut qu'on regarde. Hein? Ça c'est, il faut regarder. Ou bien? Non, non, mais il est mauvais. Il y a un gars qui a été suspecté en allant mouiller tiré. Et bien, on a trouvé un commissariat. Mais on a monté pour que il y a été un montant bloqué mon territoire. On m'a expliqué son numéro pour que moi on a situé. Pourquoi ça? Pourquoi toujours la décision tirée? Calme-toi. Mon frère? Oui. Quand tu entends inspecteur, c'est un bon travail. Je ne suis pas inspecteur au hasard. Faut que je me dise que nga kolo fait d'angiredi à Soudi à Mineredi. Dans ce cas, en tant que nana walifari, et amoula mira mi konakera, je suis singena naki. Et en fait qu'il un kolo fait na ramfala oda jusqu'à présent on m'a barré parce que hanya iradi mobile sinde. Mais comment se fait-il que nous mêlons Ibaninde, Iramini, hors de Conakry? Non. Pour le moment, il m'a béni. En gaïsa vraiment, toujours une femme irée pour t'interroger. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais en tant que mougama audition, et ta moula mairie déplacée, Natanyo, Itanyo, Olama, aura le manini dans mon machine pour le moment. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que aura dit par la public? On va. À mon belly? Ah. Voilà. Si c'est moi qui ai dit qu'il y a un roman. Si. Oui. Ah, on a dit. Ah non, c'est n'est qui n'a fait moulang. Oh, voilà. Ok, il n'y a pas de problème. À ton moulang, on a dit. En tant que mougama enquête là, mougama fébrile, tu n'es pas obligé de sortir hors du pays, ok? S'il te plaît, Awayendi, oui, fais mon frère, parce que, fais bon mouton, il a fait dans mon goût, Margarita. Frère, oui, fais pas mon frère. Oui, fais mon frère, Andy. Rien n'est plus fort que la loi. Écoutez-moi bien. Sérieux, Akani m'a donné un affaire, mais il se tombe mais sérieux est un système, il se donne jusqu'à la fin. Donc ne te précipite pas. Patiente-toi, s'il te plaît, t'inquiète. Hein? Oui, inspecteur. Voilà. Maintenant, oui, quand on va de ce moment fort, faut m'écrire un bravo pour la musique, mais maintenant, c'est comme un aimé. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. T'inquiète, hein? Ah, ouais. Merci. Bientôt, je vais te voir. Ah, oui. Merci, hein? Merci bien. amuna kiyo sa isa radil buru ana dege manya nanya mina kita nama na mina kita nama udah yo ma ila publa yo betambe de fof ni gele si se ha fe nama kita ko comme le fo wombara fe na hanna ba ke tu sa fira. Ça fait 3 jours de cela, Nangalwa Baba Farni Fanto. On m'a dit à la paix, on m'a dit à la bébé, on m'a dit à dimanche. Mais à chaque fois, nous voyons que nous avons fait si c'est fait de recevoir un bon soit, avant de faire douche, mais avant de faire à cause de nous, fait migrer, ou bien, on va faire à cause de rendez-vous de il place il place toujours un argument, continue à n'a pas migi ga gere nan so mande lo mais hala tala migi ga gere so na tali mana para bala
ke tu sera fait mara fala ba die na ko buranga bandi nanga na baba kini nsugune na ga falebe na wagadi na kan na bagna na falanga birana fora mu maga die da me maga me kanyina nan tan mbara die na ga laidi tongo nebe na maga meno fa na fala ma me pour tout problème na ga commissariat ke woglima wagadi be yinso et la muna kana atoso tout na contre rendu là bas mais ha wonden da kanki suite favorablement na ga ngegli parce que étant ami ku matande ma chaque fois ni woya be système wono ba iso ngo de mais finalement alumane ima quoi ni vle na namo nga fale be fanga wan si se be sono aga de kay tusma de balame quel fait mon furu handi bariki qui fait ma bendum fait aga de so aga de di maleke filinga fira yandi y a pas de problème ouais bara ko men agni hali yeshi kin tambe téléphone nen ya la comprendre non ta que on fa nyogolu na ma no man comprendre ti barato nyogolu na ma no man comprendre mais haya ko si ko asa refema aga die oh il problème voilà na ya wen karma ni kiti sindas ga hanta ni asika afala madi abun fi nan fala ma ba so wongo ma ala ngiki ma adu na so fa abun gala nan na kudu nan ma konta fili midena kiti singas ga na santam ana madi faane si ma to nda ma bon be to ba ma fa naki donc an gol fa nan ma ayibu na so fa parce que Khadibi fa geli menni na fa fala madi na fa ki ko même ma gidem fa ma inquiétude na midena parce que moi j'ai eu à causer avec l'inspecteur est décidé de il faut carrément n'a pas sinon si c'est un problème mon coûte au coûte mais est-ce que vous pouvez faire un effort à travers l'inspecteur pour vérifier parce que nous wali so mirida étant va faire bernaki pour la bonne manière ala ni fa pire à mon avis parce que ya ma senga na ba kamera ngoli ko anu mirina kan sa geli itana kana na we nguna atumo ka sa geli awa vraiment faut moto wongi fait solutionner ma kaya na ke mama na ngom mara konta fili ibure na ki inspecteur tonka yo mbore na tongo ma fala pe akata we inspecteur pe que tu as désisté parce que laisse-moi te dire mi na yira imu no ma fala de na ke montant de exiger ma ya posi et quand montant fi mbara fale be ni na ke no mara pas de 3 jours et mu no bale soto de na hando na ke khaji akan krotora fala kana ki ana fala kila tout a bari mi re de ntuli e na hanja ti do malheur ni ma soto me kan donc nanu du meni ku fa fa de ya pas de problème maintenant o mbiri ngaw mami rapa idame moi si c'est ben il faut envoyer pour y faire fala be y a pas de problème une fois ouais non mourir bedi mais enfin argument na hera na he avancé depuis atonné fala ndundune anere ira reme nambu nete na hanu na jibu miri be est-ce que ginu fa ri tala jate fakade ina kolo mais to ke wende na ga raisonnement to non dinara anara alu non si c'est mai bera mi fepe est-ce que manu na mangria manga version kirim beta falada mon mburiate mo fama fala be nie elle va te comprendre ok d'accord fala be ah bon parce que qui sait qui dit na revenu mais ya ko atanan ton non fo ranya gira donc nana ko fantori parce que vraiment ayuge tam nan tangoro ama c'est ça hein c'est ça oh ya pas grave amuro bara kyoke ya ko ne gala kama hali to na wadde muna malude mugi fefa lebe banna gata kai tanan yira ya ko lengi sise bun fema espétere won toro ne won ya gbane leri biri bu ya sa yo muna won be e fama ma wori nyiti de be kan bi ya wori
Entanya chauffeur ma ko luntun na araba ma kinyana kai. Ah. He bara mi risuru, mi gina kan sise bongwe. Wo mula mo ngai fera bolo yiki rede. Wo mfalla male wo nga kolon. Mi gina kan sise bongwe. Mi rumola ni mundara. Ah. Iyo. Ebara so ana sirete. Ah. So mbugo na kide ima to gele na to ileri me yo mu fafe mu amber de be idera ileri ngoma na ngoma antuka ga watele ga fe bilin na ba won fa ngokata won ga kulo me gana kan sise bongo be ba da su won fa ngakata won ga goro won ga ya to won yara me gana ngara lu ko won fa na kan na ba ma won fa ngono na ba le parce que yo no mo won ya ba de yiki amman fe ga lu yiki yenna alu ko won fa no ma fe ga da fe ku kina ga won nya ga hore awa problem yum awa wongara banaki awa mfa fe marche ngafa mu mari don sai sara awa amma fala bena ke kan wallahi am motive na fala bena ne keti sinan bunyiti ke keti sinan so a fere bulu mana ke na sa na ke konon ta fala bena ke afa motive re na na ke en tout cas keti sinan bunyiti ga tan bunyiti re mu te do bala tan so na ki atanan bunyiti re Autant Fatim de Paris, vous m'avez rendu un Fatim de Paris, on colle la mangaille de Nanyana, la Tofim. Moi, c'est comme moi, va colorier réellement à Kétis et Nambuniti. En montant ça, mon problème au cul. À la tête. Narasule bere muna nambarasule Mbarasisi bere muna nambarasisi Ndeko afe Madi penni gele fi na mo ni khafa ba ntanya ngama wa fala gane adida min no mariage na min na lan bon une situation vraiment il faut une temps c'est mon affaire fala maintenant personnalité na renta prime fait na to mo fi dira min na parce que a gine fa na amérine de na je ne sais pas attends wala ntan wa mana haw komma afala sisebe ala to bara giri kala bara Fatim de Paris da giro xeni boulé wonga birin findi kere na fini double dépense ina na fala sisebe hadida mini da ba gesege ni mariage continuer mais wona fala ko se di gara mini lo ga bata man asa mariage fa programme ko double dépense na ara ntango ya manesi be très bien kata ira sise convient ala ko tuna no manera ka findi kere wala ka tora ko bu fe fari ala bara giri so na ya bara ba wona bara so no ba ko do sise tangere nyala kende ne yi dumira ayamba ma ade ko bana bari ya gidi na to ya gidi go nye andang dara mama ya fala iburi be parce que on fait les défenses ici tout la dernière ya gi a di kon mais ya ko fait fibrin ala amara gidi na de et puis rafamu wal nakino si c'est mo beto mano yo khalina no Fatim de Paris no ina rafe fala makina re khala nana kinni no wala la formation c'est mo amu geni mo petit fan fa tuli balande ana ta foyi ala no fe fere gidi nana ko le mérite de nana o malam mané ko no ima kha fe ki ya ko no has ga de na c'est ça donc nana ne si tromper c'est ça Fatim de Paris rafida almara Fatim de Paris mi nyaari mara fiu son ko bi mara fiu et puis mutama mo nyoko ntiana amu mi ne ko mo bena de ramu raita nyata ko voilà mutambe asisi on na kana maneno c'est ça on ala ene wule sa di ko ma bete mbe goroyi nyenge sokuina et puis oui keren kanyina ara c'est ça oui keren kan ko na ara sige arafa ketis attends ala kami kira tanga ketis ma de mais wa on na mambiri fala parce que ibore man sika kan tan mangiri am nga fi mo de binde ba comme si barafa abal jalang mbete mbe goroyi amina kata ana kami ni gele akolo ne se tone ka valer de ara ke ni eme radi adi eto ege ki dilengo filai Fare barati Fatim de Paris nyenge so Fatim de Paris madi ma ya nan tumba ma ala no dina kan tiri kan la bel ya di rombo ya mo ko me to fanyi tam ko fanyi na ala nan tum Fatim de Paris ha te sa ko nyai ki ana ka mara no afa fa ki ana ka tan ana fa na de ga ki ya di nan ba ala o mali amina ngasiga parce que mbore kire na mana fi di garçon d'honneur il dit la me fait pas de rabat maman
Inspecteur Yansani. Oui. Ana fa ni ma nyin ke wadi da. Parce que mbare ka di sama ni. Dari di to ala bana ka di bane to so bara. Amuru ma do ji situation na fe na. Onna na am fari. Oui. Na ko li ba il faut big for ni de. Mbara ko si ha. Ngwa mane, ma di yandi Yansani. Ira di wo ma ji fe bi la so. Parce que fi na onna ko ma ko si model de. Amu fama fande yale to la famille c'est mbara wa ko bi bara wa so fe bora am di bara bari si c'est rombori e langue di la fama fanya mi yalla ba tan na ko bari fe abara ko na kan na ise bi kan bi na na fati ke kis na na ben ko donc ma me ta ala ga fe ngam ma la ga fe na ba e ga di ala be ma di fe bi kana wa sa problème ba ta ani re ma yi ana sa C'est le meilleur jour. Madame. Oui. Si je savais, je n'allais pas venir chez toi aujourd'hui. Oui. Et pourquoi ça? Fais de l'intro, faut me dire que faut le mémoire. En tant qu'inspecteur Yansani, je ne suis pas de ce genre. Je commence, il faut que je termine mon boulot. C'est mon atimanama. Fais qu'un colo. Du fait, faut n'a pas de hansa de mon affaire.